No hej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Oczywiście z tej strony Lighty, a dziś przed nami odcinek 42. Oczywiście z serii Dragon Age Origins. No jesteśmy na ruinach. Dzisiaj trochę sobie znowu pochodzimy. I trochę tutaj zadań porobimy. Zobaczymy, jak tutaj nam to czasowo wyjdzie. Także czym prędzej rozpoczynajmy dzisiejsze przygody. No dobra, pierwsza sprawa. Tutaj żeśmy ominęliśmy to. Tu, słuchajcie, to coś. To są drzwi. Dla mnie to było podejrzane, no bo ktoś sobie to zamurował, tak, okej, nie? No, ale to są tajemne drzwi, moi drodzy. Tajemne, powiadają. No, także wystarczy, że do nich podejdziemy. O, czaicie? No i oczywiście też mamy niespodziankę, ale przy okazji też tamte też się uruchomiły. Także tutaj walka. No dobra, i tutaj mamy kufer z moich informacji, których uzyskałam w pięknym zakącie internetu. Wychodzi na to, że tutaj jest bardzo kluczowa rzecz, czyli list miłosny. Moi drodzy, proszę bardzo. Mamy tą zgubę. Dobra, teraz sobie pójdziemy na tamtą stronę. A tu jest pusto. No jest pusto, no. No dobra. No to co, będziemy lecieć dalej, natomiast od razu zapowiadam, że przeszukam każdy zakamarek. Także, jeżeli się coś pojawi, to Wam tutaj zobrazuję, jak się ma sytuacja. Natomiast jeżeli nic nie będzie, no to zobaczymy się w kolejnej lokalizacji, w której coś jest. Także do usłyszenia. This won't take long. As you like. Okej, mam zwój Banastora. No nie wierzę, słuchajcie, mamy zwój. Ja pierdykam.
Czyli jednak on tutaj gdzieś był. Okej, mamy zaktualizowane zadanie. Jest! Odszukałaś 5 zwojów Banastora. Wracaj do kolektywu magów po nagrodę. Z wielką przyjemnością, słuchajcie, z wielką przyjemnością. Zaraz tam pobiegnę. Tylko dokończę przeszukiwanie. Okidoki. Teraz zmierzamy już prosto na tutaj polanę pustelnika. Ponieważ tutaj, moi drodzy, mamy dalszy ciąg, jeżeli chodzi o zadanie z Wynne. Friends, turn back, please. These woods are a danger to those who do not know the paths. Anarin? Wait, I remember your face. But younger, more impulsive, stern. Wynne? I thought they had killed you. They very nearly did. The Templars found me while I was searching for the Dalish. They ran me through and left me for dead. I brought this on you. Oh, I was a dreadful mentor, harsh and impatient. I am sorry for the way I treated you. I've put that behind me, and you should too. I didn't fit in with the Templars in your chantry. My path lay elsewhere. Irving is a reasonable man. He will find some way for you to return. The Circle needs new blood. It needs to change. I have fond memories of Irving. He was always kind to me. I will consider your proposal, and perhaps I will speak with Irving. However, I promise nothing. Perhaps the mage you seek is right in front of you. The Grey Warden is a mage, no? The Blight will not last forever. Why not look to her to shape the new circle? It is something both of you should think about. Okej, dobrze. Wybierzemy sobie odpowiedź pierwszą. Jeśli zechcesz, Wynne, moglibyśmy zostać tu trochę dłużej. No, we've spent enough time on my personal affairs. It is time for us to move on. Look at this. It's the hardened sap of a tree native to this forest. It's been something of a lucky charm for me, and now I want you to have it. Very well. No, to bardzo miłe. I'm grateful. May your gods smile on you, Anarin. And on you. No i elegancko, słuchajcie, elegancko, elegancko. Mamy... Anarin już dawno wybaczył Wynne za jej surowe podejście do niego. Zdołali porozmawiać i Wynne wydaje się spokojniejsza. Także zadanie mamy zakończone. To ja tutaj w ogóle muszę powrócić po nagrodę, słuchajcie. No proszę bardzo, mamy wisior.
No dobra, moi kochani, no takim właśnie tutaj pozytywnym akcentem, żeśmy zakończyli te jakże ważne zadanie. Także teraz będziemy zmierzać od razu prościuto do... Myślę, że najpierw do obozu, potem jeszcze w jedno miejsce i zobaczymy, co dalej. Także widzimy się zaraz. So, I was thinking... Listen, dwarf. I don't understand. You look like a woman. What the hell? Co to za dialog? Halo? No, bo jestem kobietą. Halo? You are a Grey Warden, so it follows that you can't be a woman. Dlaczego nie? Women are priests, artisans, shopkeepers, or farmers. They don't fight. A, okej, dobrze. Teraz wiecie, te takie stare dzieje, gdzie kobiety raczej no nie przystało no wiecie, interesować się walką, walczyć, samo uczenie się tego raczej no nie przystało damie, prawda? To nie jest prawdą w każdym przypadku. Niektóre kobiety walczą. Why would women ever wish to be men? That makes no sense. O, no nie. Ale Sten, ja wiem, że to ci zaraz może tutaj rozwalić wszystko, dosłownie, całą twoją logikę. Natomiast kobieta nie musi chcieć być mężczyzną, żeby strzelać z łuku, nie wiem, nauczyć się walczyć mieczem, bądź walczyć kosturem tak jak ja. Nie ma tutaj żadnej takiej... Nie ma żadnej tutaj reguły, że mężczyzna tylko i wyłącznie może się tego nauczyć. Każdy się może tego nauczyć. I to ma ogromny sens. Myślisz, że nie mogą być kobietami, bo kobiety nie walczą? Exactly. Ja jestem kobietą i walczę. One of those things can't be true. A person is born, Gunari or human or elven or dwarf. He doesn't choose that. The size of his hands, whether he is clever or foolish, the land he comes from, the color of his hair, these are beyond his control. We do not choose, we simply are. No tak, tutaj się z tobą akurat zgadzam. Tak, na to jakby no nie mamy kontroli. Nie możemy sobie wybrać, a słuchajcie, dzisiaj się tam, no, urodzę w tym państwie, tak, będę mieć taki kolor oczu, włosów, no i będę reprezentować to i to. No niestety, no nie możemy.
tego kontrolować. Natomiast jeżeli chodzi o takie sprawy, no właśnie, to powiedzmy tutaj, tak, mamy kasty, tak, mamy wojowników, mamy krasnoludów, mamy elfów, mamy kapłanki, bla, 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 bla. No to tutaj wydaje mi się, że mamy nad tym kontrolę, nie? Chcemy być... Chcemy grać taką postacią i tyle, koniec tematu, no. Tak to wygląda tutaj z naszej perspektywy, gdy siedzimy i gramy w grę, nie? No. No właśnie, ale każdy może wybrać, czym chce się zajmować. Can they? We'll see. +1, słuchajcie, +1. Cóż za interesująca konwersacja, Stan. Dobrze. Rozmawiamy sobie z Wynne. Trochę się wydarzyło. Zobaczymy, jak ona tutaj tak teraz to Thank przyspaja. you so much. No, nie ma za co, słuchaj. Zakładam, że chodzi o Arnina. Yes, you led me to an errand. An You errand. persisted, even though I was sure all you were going to find was a dead end. Cieszę się, że mogłam pomóc. I will never be able to repay you for what you've done for me. Finding an errand allowed me to bring that chapter of my life to a close. I feel free. A great weight has been lifted off my heart. This moment, it feels like the moment before the sunrise, when all the world is still, holding its breath, waiting for first light. I can stop thinking about my past and look forward to the future. Thank you, my friend. You will always have my gratitude. Aj tam, wiesz, daj spokój. Mogłam, to pomogłam, słuchajcie. I tyle w temacie, nie? No dobra. Liliono, Something I can help with? zobaczymy, czy Yes? coś nam się odblokowało, czy What's nam on się nie your mind? odblokowało. I miss Valroyaux. Unlike other cities where the people are the lifeblood and the character, Valroyaux was her own person, and her people little more than decorations. There was always music in Valroyaux, streaming from the many windows, quiet refrains and triumphant choruses, and always, floating above that all, the chant, coming from the Grand Cathedral. It was magnificent. Oh, it would take me a day or two to talk about the many splendors of Orlais, her golden fields, her lush meadows. Of course, there are good things and bad things about Orlais, like anywhere else. Sometimes I miss it dearly, and sometimes I'm glad I'm rid of it. And you will laugh at this, but I miss the fine things I had in Orlais. A co to są za rzeczy? Dresses, fine dresses and furs, and shoes, of course. One can't mingle with nobility with bad shoes, you see. Orlais is very fashionable, almost ridiculously so. But the shoes, living with those ridiculous trends was worth it for the shoes. Dlaczego te buty są takie wyjątkowe? Well, they're shoes. They're pretty. Some of them anyway. When I left Orlais, the fashion was shoes with delicate tapered heels and embellishments in the front. A ribbon, perhaps, or embroidery. In soft colors, of course. It was spring. Och, to brzmi tak wspaniale. I had my eye on a pair my shoemaker was working on. It was covered in pale blue silk with amber beads on the toe. The shoes made in Orlais were exquisite. Not at all like these clunky fur-lined leather boots you have in Ferelden. Ugh, just look at them.
Ogólnie jak ona tak opowiada o tym, no te buciki, takie, to nie powiem, no całkiem fajnie się tego słucha. Tak fajnie opowiada. No ale dobrze, no. Są wygodne. They're sturdy shoes, but sometimes a girl just wants to have pretty feet. Oh, I could talk about shoes all day, but we have things to do, don't we? No i tam możemy sobie przecież pogawędzić o butach. Nie ma najmniejszego problemu. Gdzie ona jest? Właśnie, moi drodzy, nadszedł ten czas, aby wręczyć Morrigan tą piękną książkę. What? You found Flemeth's grimoire? When I spoke of it to you, I did not truly hope... This is a most fortuitous event. You have my thanks. I will begin study of the tome immediately. Co spodziewasz się w niej znaleźć? Secrets. My mother has many of them, and this tome represents the one time that they were able to get away from her. I do not intend to squander this opportunity to learn more than Flemeth wished me to know. This should be interesting. O, to na pewno. To na pewno. Proszę bardzo, +8 mamy aktualizację, mamy nowe zadanie. Słuchajcie, odnalazłaś księgę Flemeth i oddała się Morrigan. Patrzy na nią bardzo łakomym wzrokiem. Stwórca jeden wie, czego się z niej dowie. Dlatego dowiemy się pewnie, jak wyjdziemy z obozu i wrócimy, nie? Tak tutaj to działa. Dobrze. A cóż tutaj jeszcze? Coś miałam zrobić. Dobra, wychodzi na to, że na razie to jest tutaj tyle. Teraz, moi drodzy, wybieramy drużynę. Z racji tego, że chcę uzyskać zadanie od Liliany, to Liliana będzie szła z nami. Indeed. Indeed. A ona jaką ma specjalizację? Dobra. Yes. Alistair dawno z nami nie był. Dobrze, pójdziemy sobie tutaj, moi drodzy. The client is very pleased. Come back soon. Ukończono zadanie. Moi drodzy, zwoje pana Stora. Dostarczyłaś kolektywie magów 5 zbojów. I nareszcie mam to z głowy. Nareszcie. Dobrze, no to co? Wejdziemy sobie do środka. Welcome back to the Spoiled Princess. How may I serve you today? Of course. What would you like? No i co my tutaj mamy takiego? Dobra, no tutaj mamy kuferek. Proszę bardzo. List miłosny. Następny do kolekcji. Dobra, myślę, że tu mamy już wszystko. Wychodzimy.
teraz, moi drodzy, teraz sobie będziemy znowu podróżować gdzieś indziej, czyli wracamy do Denerim. Good to see you, Warden. Fighting the good fight, eh? I have a big opportunity for you. 4 sovereigns. Arl Howe uses a warehouse in the market district from time to time. Word is, the Arl's been dipping into the city's treasury and discreetly moving silver bars to his estate in Highever. There's a fortune in that warehouse right now, and if you succeed here, Arl Howe gets a big black eye. But guards will be everywhere, not those half-assed dock guardsmen either. Generally, I'm opposed to killing, but these are the Arl's hand-picked hatchet men, and stealth's not really an option. So, good luck. I'm rooting for you. Okej, mamy aktualizację garść srebrników. Howe podkrada sztaby srebra z miejskiego skarbca. Skrzynie ze srebrem są przechowywane tymczasowo w magazynie na targowisku. Masz za zadanie znaleźć srebro i zabrać tyle, ile zdołasz unieść. Okej, a coś jeszcze oprócz tego? Warden, rumours are flying about the break-in at the Nord Noble Tavern, and for some odd reason, no one feels too sorry for that milk cow, Lady Sophie. Ha! You interested in more? I'm lining something up. The bleeding perfect mark. It'll be your greatest crime yet. But so far, the opportunity hasn't presented itself. If I find a way, I'll let you know. Maybe do something else in the city. Get a drink, visit a brothel, whatever Grey Wardens do to pass the time. No dobra, tym się zajmę później. Chociaż w sumie, dobra, zróbmy to już teraz, nie? Miejmy to już z głowy, co będziemy się czypać. Dwarven crafts. Fine dwarven crafts. Direct from Orzammar. You won't find better. No pewnie, to jest ten magazyn. Serialnie. Ja już w tym magazynie byłam. Uhuhu. No nie, ej, bez jaj. Słuchajcie, one This są... won't take long. O, dobrze. On it. Myślałam, że ich nie otworzę. This won't take Jakimś long. magicznym cudem, słuchajcie. Aktualizowane zadanie. Jej, udało ci się odzyskać z magazynu niewielki majątek w srebrze. Arho będzie wściekły. No zapewne tak, zapewne będzie wściekły. I to możliwe, że bardzo. Ale co to nas interesuje? Co to nas interesuje? Lecimy sobie szybko po zapłatę. Dwarven crafts. Fine dwarven crafts. Direct from Orzammar. Good to see you, Warden. Fighting the good fight, eh?
I'm following up a lead in the Palace District. I know you can't get in now, but you never know. If it all works out, it'll make you a legend. Ta, ciekawe. No dobra, to mamy załatwione. No to lecimy z powrotem do obozu. Zobaczymy, czy Morrigan ma jakieś dla nas nowości. I have been studying Mother's grimoire. Do you wish to hear what I have found? Aha! No oczywiście, że tak. Czego się dowiedziałaś? 'Tis not what I expected. I had hoped for a collection of her spells, a map of the power that she commands, but this is not it. No właśnie, chciałam tu powiedzieć, że ona, jak to mówiła, wyglądała na dosyć taką nie tyle co poruszoną, co zmartwioną. Tylko pytanie, czym się zmartwiła? Mimo to wydaje się poruszona. Disturbed? Yes, perhaps that is the right word. One thing in particular within her writings disturbs me. Here, in great detail, Flemeth explains the means by which she has survived for centuries. No okej, no to mnie teraz zaciekawiłaś. To może okazać się przydatne, nie sądzisz? Not unless one also happens to be an ancient abomination. Okej. No. Flemeth has raised many daughters over her long lifetime. There are stories of these many witches of the wilds throughout chastened legend, yet I have never seen a one, and always wondered why not. And now I know. They are all Flemeth. When her body becomes old and wizened, she raises a daughter, and when the time is right, she takes her daughter's body for her own. O, wow. To tak leci na bogato. No tak, no w sumie tyle czasu przetrwała. Ale no tak czy siak to jest... No jest to okrutne. No what the hell. Wychowujesz sobie córkę i potem co? Mówisz pewnego dnia, dobra, to jest ten czas. Trzeba się pożegnać, weź zjedz śniadanie. Twój ostatni posiłek. I tyle, nie? The end. No właśnie, to jest ciekawe. Dlaczego więc zaryzykowała, posyłając cię ze mną? I do not know. Perhaps 'tis as she said, the Darkspawn threaten her as much as they threaten anyone else, or perhaps she believes that this journey will make me more powerful. According to the tome, if the host is already powerful and trained in magic, it takes far less time for Flemeth to settle in. O kurczaki. No to fajne sobie naczynie z ciebie zrobiła. Nie ma co. Co więc zamierzasz zrobić w tej sprawie? There is only one possible response to this. Flemeth needs to die. I will not sit about like an empty sack waiting to be filled. Flemeth must be slain, and I need your help to do it. Jakby to mnie akurat nie dziwi, że potrzebujesz mojej pomocy. Tylko pytanie brzmi, jak ty masz zamiar to zrobić?
Zabić Flemeth? Czy nie jest to dość ekstremalne rozwiązanie? It may seem so. If you think of Flemeth as a mother, think of her instead as an ancient abomination that intends to use her own flesh and blood to extend her life beyond all natural limits. She did not wish anyone to get a hold of this information, least of all me. Now I have. If I do not act on what I know, then more the fool am I. A może najpierw powinnaś z nią o tym porozmawiać? And what would that do? Nie wiem. At best, I would receive pointless reassurances. At worst, Flemeth would imprison me once she became aware I know what I do. I know my mother well enough to be confident she would show no mercy when it came to her own survival. I must do the same. Ale to, kurczę... To jest makabra jakaś, nie? Po takim długim czasie nagle dowiadujesz się, że twoja mamusia jest no, wiadomo czym. I jeszcze do dodatku będzie próbowała zrobić to, co z innymi córkami robiła. Masakra. No dobra. Dlaczego potrzebna ci jest moja pomoc? Because if she is slain while I am near, I am not certain that she will not simply be able to take possession of me right there. So obviously I cannot be the one to do it. No w sumie racja. Od razu by chciała no. No, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, żeby tak zrobiła. Ale to by było ciekawe, nie? Jakby nagle nie było Morrigan, tylko by była Flemeth. Nie no, nie możemy na to pozwolić. No dobrze, no, pomogę ci, jeśli zdołam. Then what needs to be done is for you to go back to Flemeth's hut in the Kakari Wilds without me. Confront her and slay her quickly. I doubt she will truly be dead even then, but it will take her years to find a new host and recover her power, if that is even possible. The thing I must have is her true grimoire. With it, I can defend against her power in the future. Everything else in her hut is yours. No właśnie, mówisz poważnie? Mam zabić Flemeth? Wiedźmę z głuszy? She would like everyone to think she is invincible, but I highly doubt that is the case. And besides that, you are not truly killing her. Aha, okej, to na pewno zmienia postać rzeczy. No, czy muszę to zrobić w jakimś określonym terminie? Not really, but the sooner the better, no? No okej, dobra. Zobaczę, co da się zrobić. I am grateful. The sooner this can be done, the sooner it will set my mind at ease. O, to na pewno, to na pewno. Panie i panowie, następne zadanie. Zabij Flemeth i zabierz jej prawdziwą księgę zaklęć. Morrigan spędziła wiele czasu nad księgą znalezioną w wieży kręgu. Nie była to wprawdzie księga zaklęć Flemeth, na co liczyła, ale dowiedziała się z niej jednego. Flemeth zamierza wykorzystać córkę, by wydłużyć swoje życie. Morrigan zdecydowała, że Flemeth musi umrzeć. Prosiła cię też o odebranie jej prawdziwej księgi czarów. Zgodziłaś się zabić wiedźmę dla Morrigan. Z pewnością jest wciąż tam, gdzie ją ostatnio spotkałaś. No tak, w chacie sobie pije drinki. O niczym nie wiedzą oczywiście. Dobrze. Pójdziemy sobie jeszcze tylko porozmawiać tutaj. No ja nie wiem już z kim mam tutaj rozmawiać w tym obozie, naprawdę. Liliana, dawaj zadanie. Something I can help with? Tak, dawaj zadanie dodatkowe. Yes? What's on your mind? Mamy podobnie, widzisz? Mamy... ja bym nawet powiedziała, że mamy bardzo... nie no, podobne mamy.
podobne stroje. Także widzisz, coś nas łączy. Także dawaj zadanie. No czemu nieważne? No cholercia, no. Something I can help with? What is meant by someone like me? O Boże. To chyba... Ja nie wiem, szczerze powiedziawszy. No dobrze, może nie wiem jak to odbierze, ale nie wydajesz mi się pasować do klasztoru. Did you think I was always a cloistered sister? The Chantry provides succor and safe harbor to all who seek it. I chose to stay and become affirmed. O, chwilunia, może będziemy mieli te dodatkowe zadania. Dlaczego szukać bezpiecznej przystani? The Chantry does not pride, and you should. I desired time apart from the world. I was a traveling minstrel in Orlais. Tales and songs were my life. I performed, and they rewarded me with applause and coin. And my skill in battle? Well, you pick up different skills when you travel, yes? Yes, of course. Let's move on. I was just thinking about what happened to the elves, and I'm reminded of a song sung to me many years Chyba ago. mamy It to. was when my mother died, and this wise elven woman comforted me and told me that we shouldn't fear death or hate it. Death is just another beginning. One day, we must all shed our earthly bodies to allow our spirits to fly free. To istotnie It's a pocieszające. beautiful sentiment, I think. One that brings peace and hope to the grieving. O, gdzie mi teraz, moi drodzy, pieśń Liliany.
Brawo, brawo, brawo. Brawo, Liliano. Było to piękne wystąpienie. Ja osobiście bardzo, bardzo lubię tą melodię. Także, no, wykonanie niczego sobie. Masz coś nam jeszcze do Something I powiedzenia? can help with? Yes? What's on your mind? Dobra, wybierzmy tam pierwszą odpowiedź. Byłeś wędrownym mistrelem. Możesz podzielić się ze mną jakimiś opowieściami? Of course I do. I love stories far too much to keep them to myself. Everyone should be able to benefit from them, I think. No dobra, no to co, polecimy po kolei. Powiedz mi o mrocznych pomiotach. Chantry law says it is man's pride that created the Darkspawn. In ages past, the mages of the Tevinder Imperium ruled much of the world we know. In their pride, they thought their magics invincible and imagined that they were greater than the Maker himself. So thinking, they invaded his golden city, planning to take it for themselves and depose their own creator. But they were impure and full of sin. And it is with the sin that they tainted the golden city, corrupting it forever. The Maker cursed them and cast them from his sight. Wherever they went, they spread the taint of their sin. Any land that was touched by the taint became blighted and would suffer no life. Instead, the Darkspawn arose to torment us and remind us of our hubris. Okej, znasz jakieś historie z Orles? Of course, Orlesians enjoy telling stories. I shall tell you my favorite tale of Aveline, the Knight of Orlais. Brzmi interesująco. A long time ago, a girl child was born to a farmer. He had hoped for a son, not a daughter, and so he told his wife to abandon the child in the woods. Before the cold could claim her, the baby was found by a tribe of Dalish elves who took pity on the poor mewling thing and raised her as their own. Aveline, for that is what they called her, grew strong and quick and clever under the guidance of the elves. She learned to wield the sword as well as any man, could kill a deer with an arrow at 100 paces, and was as graceful on the back of a horse as she was on foot. Proszę, kontynuuj. Aveline's Dalish guardians saw that she could easily best any Orlesian chevalier in battle, and wanted to show the cruel humans the child they had left to die. They bestowed upon her a fine horse and armor, and sent her to prove herself to her people in the grand tourney. Now in those days, no woman was allowed to take up arms, let alone compete in the grand tourney, but Aveline kept her helmet on and was not discovered. O, no i co było dalej? Aveline won many events and gained the approval of the adoring crowd. Eventually, she came face to face with the knight Kaleva in the grand melee. Aveline had already bested him in the joust, and Kaleva was determined not to lose a second time. Out of desperation to regain his honor, Kaleva tripped Aveline and tossed her to the ground, ripping off her helmet as he did so. Silence fell upon the arena as Aveline was revealed. Kaleva declared the previous competitions invalid. A woman had taken part, and this was not allowed. But the crowd cheered for Aveline. Kaleva was furious, for he had lost to a woman and was now being shamed. Blinded by his rage, he forced Aveline to her knees. "Know your place, woman," cried he, and slit her throat. What the hell? Wiecie, rozumiem wściekłość i test i inne postępowania, natomiast aby posunąć się aż do takiego czynu, to już jest przerażające. No, miałam nadzieję na szczęśliwe zakończenie. The son of the king
Prince Freyan, was present. He recognized Avelin's skill and bravery and began to see the injustice done to the women in his land. When he was made king, he rewrote the laws of Olay so that women could also become chevalier. He honored Avelin and knighted her after her death. And to this day, any female who is knighted reveres Avelin the Brave, for she is the patron of all women chevalier. No to chociaż pomimo tego, że to, co ją spotkało, to chociaż dobre to, że wszystko zostało zmienione. I że teraz ona jest patronką. Chociaż dobre i to, prawda? Dobra, teraz mamy, znasz jakieś legendy pochodzące z Fereldennu? I know one, told to me by my mother a long time ago. It always chilled me to the bone. Maybe you have heard of Flemeth? Jasne, no. Tak, słyszałam od Flemeth. Ferelden mothers scare their daughters with talk of Flemeth. They say that if you're bad, Flemeth will spirit you away and bind you to her forever. They also say that Flemeth mourns her lost beauty and will steal yours through your looking glass if she catches you. Okej, dobrze. Opowiedz mi całą historię. Flemeth's beauty was known throughout the land. She had hair like unto a moonless night, skin as pale as winter's first snow, and eyes as beautiful and perilous as the sea. When she came of age, she came to the attention of the Lord of Highever, Conobar, and he took her for his wife. Conobar soon learned that his young bride had the gift of magic. He kept this a secret, for he feared that she would be taken from him. Flemeth stayed with Conobar for some years, and with his blessing she practiced her art. And then one day, a young poet named Osen came to the castle. Flemeth was captivated by Osen's voice, and he by her beauty, and they fell in love. Co było dalej? Flemeth longed to be with her true love, and she and Osen fled from Conobar's lands, seeking refuge in the Kokari wilds with the Chasing tribes. They lived there happily for many a year, till the day Flemeth received news that Conobar was dying and longed to see her face one last time. Flemeth's heart swelled with pity for the man who once was her husband, and begged Osen to return to Conobar's side with her. But when Flemeth and Osen entered Highever, they were captured by Conobar's men, and Osen was slain in front of Flemeth's eyes. Flemeth was imprisoned in the highest tower of the castle, there to await Conobar's judgment on her. Distraught at the loss of her love, Flemeth plotted revenge against her husband. She summoned a fey demon, intending for it to wreak vengeance on Conobar. But a spell went awry. The demon possessed Flemeth. Turning her into an abomination, the halls of the castle ran red with blood as Flemeth slaughtered Conobar and all his men. The last of Flemeth's humanity melted away, and at dawn, she stole back to the wilds to plot and scheme for 100 years. They say she took to her side many Chasing men, and with their help, begat her daughter witches, who even now prowl the dark places of the Kokari wilds. O kurde. No to tutaj trochę mamy tej historii. Przykrej historii. Może gdyby to wszystko się nie wydarzyło, w sensie gdyby Flemeth nie poszła tam, gdzie poszła, nie musiała wzywać tego demona, to kto wie, może dzisiaj by było to wszystko zupełnie inaczej. Natomiast no, teraz mamy zadanie z nią związane. Which one? Wiesz cokolwiek na temat Dalijczyków? I have heard a little about how the elves gained their freedom from the Tevinter Imperium. When Andraste began her exalted march against the Imperium,
The elves joined her cause to fight their masters. The great elven leader, Shatan, born in captivity, rose up to lead his people. He foresaw a future where the elves were free. Shatan was killed when Andraste was betrayed, but the elves continued to fight, eventually breaking free of the Imperium. The elves claimed the dales in the south and settled there in the land of their own. Długo to nie potrwało. The elves lived in the dales for centuries. They resurrected the worship of the elven gods and would allow the building of no chantry. This angered the chantry, and the hostility between the two factions finally broke out in open war. The chantry says the elves struck first, but I do not know whether to believe it. The chantry declared a holy exalted march against the elves, named for Andraste's similar march against Tevinter. During the exalted march of the Dales, the elven cities were sacked, and the elven state completely dissolved. Some of the elves bitterly accepted their fates and surrendered to human rule, living in the human cities as second-class citizens. But others, still fiercely proud of their heritage, refused to bow to the humans, and instead became homeless wanderers. They were the elves of the Dales, the Dalish. Co wiesz na temat Andrasty? Andraste was the Maker's chosen. The Maker had long since abandoned the world when the sound of her singing turned his ear. Beauty, grace, and wisdom enraptured him, and he offered to take her from this flawed world to become his divine bride. But Andraste had an earthly husband and would not forsake him. Instead, she beseeched the Maker to return to his people once more. So earnest was her plea that the Maker was moved, and promised that he would create a paradise on earth if all abandoned their false gods and turned once more to him. And this is why Andraste began her exalted march on the idolaters of the Tevinter Imperium. The Maker granted her his powers with which to smite her enemies. Andraste brought the Imperium to its knees, and her victories converted many to the worship of the Maker. Alas, it was the frailties of men that betrayed and killed Andraste. Her earthly husband, Maferath, a chieftain of the Alamari tribes himself, grew jealous as his wife's popularity and influence overshadowed his own. She was also revered as the Maker's betrothed, and Maferath began to see their own bond waning in significance as Andraste became ever more devoted to the Maker. Out of envy and spite, Maferath made a pact with the Archon Hysarian of Tevinter, allowing his beloved Andraste to be ambushed and captured. Andraste was burned at the stake in Minrathous, the capital of Tevinter. Ale Tevinter ma swój zakon, nieprawdaż? The Tevinter Chantry claims that in Andraste's last moments, Hysarian's heart softened, and he heard the voice of the Maker telling him to end her suffering. He plunged his sword into her heart, and as her blood washed over his hands, he became one of the faithful. Dissenters said that the Archon only converted because he could not stem the tide of Andraste's cult, and was forced to do so to stay in power. We will never know for sure. Powiem wam szczerze, że jestem naprawdę mile zaskoczona jej wiedzą. Something I can help with? Naprawdę. Yes? What's on your mind? Ona tyle wie, nie? Tyle wie. Jestem pod wrażeniem, naprawdę. Słyszałam, że w Orles majsterle to często szpiedzy. Where did you hear this? Cała różnica, prawda to, czy nie? Not all minstrels are spies. Most are just singers and storytellers, but some of them are what we call bards.
Na czym polega różnica? Many use the two words minstrel and bard interchangeably, but to do so in Orlais would cause misunderstanding. Bards are minstrels and more. Spies, as you say. Some say there is a bard order, but I don't think this is true. Many bards work alone or in small groups, doing the bidding of a patron who pays for their services. If there is an organization behind it all, no one knows who they are. Jakiego sponsora? Nobles mostly. In Orlais, there is much rivalry amongst the highborn. They fight over land, influence, and the favor of the empress. But they cannot do this openly because it is impolite, and in public, they wear smiling faces and pretend to be civil. In secret, they plot and scheme to destroy each other. It is a game completely meaningless to anyone but its players. Wydaje się dość dużo wiedzieć na temat tych bardów. And I shouldn't I, after having spent most of my adult life as one? You've guessed as much, I'm sure. But does it really matter what I was? What's past is past. Okej, pierwsza odpowiedź. Ale dlaczego żyłaś jako zakonna siostra gdzieś w wiejskiej części Ferelden? I found myself in Ferelden and sheltered from bad weather in the Chantry. And when the storm passed, I just did not want to leave. I like to see the Maker brought me here. No kurde, no. Czemu no? Kubito, dawaj zadanie. Dawaj zadanie. Yes? What's on your mind? Kurczaki, nie. Dobra, teraz zapytamy tutaj o to. Możesz mnie nauczyć, jak zostać bardem? I don't think you have the correct aptitude. I could give you some pointers, though. You may be able to pass them on to someone you know. Let's just go over there, away from the others, for safety, yes? I expect there shall be daggers flying about willy-nilly for a time. No kurczaki, nie? Something I can help Czy ja with? się doczekam tego? Czy się doczekam? Yes? Lidiana. What's on your mind? No i nie da nam. No nie da nam, moi drodzy. Ona jest na chwilę obecną bardzo uparta. Bardzo, bardzo uparta. W związku z tym, że jest tak bardzo uparta, że nie chce nam na razie dać tego specjalnego zadania dodatkowego, to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Zatrzymam się, bo aż tak wiruje. Po co to komu? Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że z następnymi odcinkami będziemy się poruszać do przodu. Mam nadzieję, że Liliana w końcu się otworzy jakimś magicznym cudem i podaruje nam jakże to zacne zadanie. No i oczywiście będziemy też robić zadanie, które nam podarowała szlachetna Morrigan, abyśmy sobie mogli powalczyć z Plymouth. Także to tyle. Koniecznie dajcie znać, jak wam się odcinek spodobał. No oczywiście, jeśli się spodobał, no to łapeczka w górę. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to bardzo, ale to bardzo zachęcam do stawiania tego magicznego dzwoneczka, który będzie cię powiadamiał, powinien przynajmniej cię powiadomić o nowych filmach. Także to tyle. Życzę wam udanego dnia, pozytywnej energii i uśmiechu. No i widzimy się w kolejnych przygodach. Pa, pa!